sa someone na ganahan mo start of business, unsa may top 3 tips ni nila? Ang first step kay leave your ego out of the door. Diba, palitan, dili na ka-employee, wala na kay position, dili na ka-sir sa mga tao, dili na ka-imam. So, uban, ma-offend na yun. So, di na sila kahatag og maayo na customer service sa ilang customers. Leave your ego out of the door kay murag what brought you to where you are right now will not bring you to where you want to go. Ang second siguro kay learn the business side of things. Kay ang ubang speakers na ko nila, mahadlok sila magpa-register kay mo bayad og tax. Ako kay makaltas, pero ako mindset ra jud na magpasalamat ka na dako kag tax. Okay, dako kag income. Ayaw ka sabi mo mga customer, ayaw pangliba kog competitors. Yes. Ikatulo kay hone your craft. Practice jud ka permi. Ayaw kahadlok og hatag og mga free na training.